berkenalan nih dengan tamu spesial kita yang sudah hadir malam hari ini, yaitu Presidential Executive dari Singapura. Mari kita sambut yang meriah, please welcome Mr. William, dan akan didampingi oleh tim leader Ibu Nira. Ya, Bu Suci. Selamat malam, Ibu Bapak. Thank you very much, Bu Nira, for being the translator. Sama-sama. Firstly, I want to congratulate. This was a fantastic presentation. Congratulations to Bu Suci. You're a very good MC. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua ya, bahwa presentasi malam ini luar biasa sangat bagus. Terima kasih kepada Bu Suci. Bu Nira, that was a fantastic presentation. Bu Nira, you're really, you walk the talk. Terima kasih banyak Mr. William. Menurut Mr. William, presentasi saya juga bagus, Bapak Ibu. Thank you, sir. And Pak Rashid, nobody can replace you, Pak Rashid. You managed to condense the whole compensation plan and business of Synergy in such a short time. That was a fantastic presentation, Pak Rashid. Ya, dan presentasi Pak Rashid sangat bagus sekali ya, fantastis ya, karena bisa menjelaskan marketing plan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi padat gitu, luar biasa. So now the question is, everything that Bu Suci, everything that Bu Nira, and everything that Pak Rashid presented today, is it true and is it accurate? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang sudah disampaikan Bu Suci, Bu Nira, Pak Rashid, itu apakah, Is it true? Is it true and is it accurate? Apakah akurat dan apakah benar yang sudah disampaikan oleh Bu Suci, Bu Nira, dan Pak Rashid tadi? Obviously, my simple answer to that is, it's absolutely accurate and is absolutely true. Dan jawabannya pastinya adalah akurat sekali dan betul, benar apa adanya. So let me share with you my story to justify why I made that statement. Dan saya akan menceritakan tentang kisah saya untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. I have been with Synergy Worldwide for 18 years, 18 tahun. Saya sudah bersama dengan Synergy selama 18 tahun. Before I joined Synergy in 1999, I fell into a very deep hole, a very deep crisis. Sebelum saya join dengan Synergy sebelum tahun 1996 ya, sebelum 99 saya jatuh ke jurang yang dalam secara ekonomi, teman-teman. I had no money. I had no job and I had no hope. Saya tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya harapan. I almost did not have a wife because my wife left me 3 times. Saya hampir aja tidak punya istri karena istri saya satu sudah meninggalkan saya 3 kali. And why did she leave me? Because I had no money. Dan kenapa dia meninggalkan saya? Karena saya tidak punya uang. But she's still with me now after 41 years. Tapi sekarang beliau masih bersama dengan saya setelah 41 tahun. Luar biasa. And this can only happen because I became successful in Synergy. Dan ini terjadi karena saya menjadi seseorang yang sangat sukses di Synergy. I had never joined multi-level marketing. Saya tidak pernah join di multi-level marketing lain. I did not know and I did not like multi-level marketing. Saya tidak tahu dan saya memang tidak suka MLM. But I was desperate. Tapi saya betul-betul putus asa. I needed to pay my debts. Saya butuh bayar hutang. Which is 750,000, almost 1 million. Hampir 1 juta 10 miliar rupiah ya, yes, Mr. Yes. William. Wow, luar biasa ya, utangnya Mr. William itu hampir 10 miliar rupiah. It was so bad, I wanted to give up on life, and I even attempted to jump down from a building to commit suicide. Aduh, itu sangat buruk sekali sampai-sampai Mr. William itu putus asa dan rasanya kok pengen terjun dari atap gedung gitu loh, saking putus asanya, teman-teman. Anyway, in 2003, I joined Synergy. Nah, kemudian tahun 2003, Mr. William join Synergy. When I joined, it was very tough. There was no system.
Waktu beliau join itu agak sulit ya, karena saat itu tidak ada sistem. So I only knew one thing. I only learned how to use the product. Jadi pada saat itu Mr. William hanya tahu satu hal, pakai produknya. Number two, I love the product. Dan yang kedua adalah ternyata Mr. William suka cinta produknya. And number three, I share the product. Dan yang ketiga, beliau sharing tentang manfaat produknya pada orang lain. And number four, I believe with all my heart that if I use the product, if I love the product, and if I share the product, the money will follow. Dan Mr. William sangat percaya diri bahwa kalau Mr. William tuh believe ya, percaya pada produknya, paham manfaatnya dan menggunakan produknya, maka, sorry, can you repeat at the end? I knew that if I use the product, love the Yeah. product, and share the product, the money will follow. Oh, oke, baik. Jadi jadi Mr. William tuh believe kalau menggunakan produknya, mencintai produknya dan berbagi tentang manfaat produknya, maka akan menghasilkan uang. Looking at Synergy, did I know that Synergy was the best company? Nah, kalau dulu melihat sinerginya itu, apakah dulu Mr. William tahu Sinergi itu company yang baik? I know it's a good company, but I didn't know whether it was the best. Oh, jadi Mr. William tuh tahu bahwa company ini Sinergi adalah company yang bagus, tapi tidak tahu bahwa Sinergi ini ternyata the best. Jadi Yes. beliau tidak tahu pada saat itu. I knew the products were good, but I didn't know if the products were the best. I knew the products were good, but I didn't know if the products were the best. Bagus sekali. Can you hear me, Bunira? So, number satu, okay, Bunira is lost. Okay. Bunira, are you back on? Yeah, Okay, wait, maybe my signal. Yeah, I think. Can you hear me, Mr. William? Yes, I can hear you. Good. Okay. No. Could you repeat once again? So, Thank you. Synergy I knew it was a good company. I did not know whether it was the best. Iya, saya tahu Sinergi itu company yang bagus, tapi saya tidak tahu apakah itu yang terbaik atau tidak. I knew the products were very good. I didn't know if the products were the best. Saya tahu produknya bagus sekali, tapi saya tidak tahu kalau produknya terbaik. I knew the compensation plan was good. I didn't know if it was the best. Saya tahu bahwa compensation plan-nya atau marketing plan-nya bagus, tapi saya nggak tahu kalau itu ternyata terbaik. But there was one thing I knew. Tapi ada satu hal yang saya tahu. You can be successful in the best company in the world. Kamu bisa sukses pada company yang terbaik di dunia. You can also be successful in a mediocre company. Kamu juga sebenarnya bisa sukses sih di perusahaan yang biasa-biasa aja. And you know, I've seen people successful in a lousy company. Saya juga pernah melihat orang-orang yang sukses di perusahaan yang payah. So you don't have to be in the best company with the best products and the best compensation plan to bring out the best in yourself. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu berada di perusahaan yang terbaik, di perusahaan yang produknya terbaik atau di yang marketing yang terbaik untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kamu. That is important, but it is not what makes me successful in Synergy. Itu ada hal yang penting, tapi bukan itu yang membuat saya sukses di Sinergi. I became successful after 6 to 7 years in 2009. Saya menjadi sangat sukses di tahun setelah 7 tahun di Sinergi, yaitu tahun 2009. Alright, and I will tell you the truth today Dan in front of everybody. Dan saya akan memberitahumu kebenarannya di semua orang di dalam ruangan ini. Why I became an executive in 2009. Bagaimana kok saya bisa menjadi eksekutif di tahun 2009 itu? It's because
of Pak Rashid's Sinoprof system. That is the truth. Karena Pak Rashid dan Sinoprof system yang Before membuat saya two, sukses di bisnis ini. there was no system in Singapore. Tidak ada sistem di Singapura. There was no system in Malaysia. Tidak ada sistem di Malaysia. There was no system in Hong Kong. There was no system in Taiwan. There was no system in Thailand. Tidak ada sistem di Hong Kong, Taiwan, dan Thailand. It was very difficult. Jadi memang agak sulit. The first time I heard about a support system was in Indonesia. Pertama kali First time I heard about a support system was in Indonesia. Pertama kalinya saya mendengar ada support system itu di Indonesia, yaitu Sinoprof, teman-teman. Yes, the first person that spoke to me and taught me that there's such a thing as a support system is Pak Rashid. Orang yang pertama mengatakan kepada saya bahwa ada support system seperti Sinoprof ini adalah Pak Rashid. And if it wasn't for the support system, if it wasn't for the Sinoprof support system, Kalau bukan karena Sinoprof sebagai support sistemnya, I sorry Mister, could you repeat please? I cannot hear your voice. Oh, okay. So if it wasn't for the Sinoprof support system, I would never have become an executive. That's the truth. Wow, kalau bukan karena Sinoprof, saya tidak akan bisa menjadi eksekutif, Bapak Ibu. Today was absolute truth, absolute evidence. Looking at today's Zoom presentation, this was fantastic. Everything that happened today, all the lessons learned, this is really world class. Oke, melihat dari apa yang terjadi hari ini di Zoom presentation malam ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang fantastik. Ini betul-betul kelasnya adalah kelas Zoom, kelas dunia, teman-teman. So in conclusion, if you ask me, Jadi kesimpulannya kalau kamu tanya saya, is Synergy a very good company? apakah Sinergi itu ada perusahaan yang sangat bagus? Yes, it is. Ya, betul. Is it the best? Apakah yang terbaik? I hope so. Semoga begitu. Saya rasa begitu. Our products the best? Apakah produk kita yang terbaik? I don't know, but I hope so. Saya nggak tahu, tapi saya yakin begitu. Is our compensation plan fantastic? Apakah marketing plan kita fantastis? Well, there's proof, but is it the best? I really don't know, but I hope so. Memang ada buktinya kalau itu yang terbaik, tapi saya yakin begitu sih. But do we really have the best support system in Indonesia? Tapi apakah kita memiliki support system yang terbaik di Indonesia? I tell you from the bottom of my heart, 1000%, yes, absolutely. Ya, saya akan katakan kepada Anda dari hati yang paling dalam, 1000% yes. Ya, the best support system dari Indonesia. Teman-teman tepuk tangan untuk Sinoprof. So that's from me. Go Sinoprof, and everybody, you must join Synergy, and you join Synergy because you are joining the best support system that you will ever witness in the whole of Indonesia. Go Sinoprof. Yes, ya. Jadi itulah teman-teman ya. Silakan untuk ayo join Sinoprof karena Sinoprof ini adalah the best support system ya. Join Sinergi, the best support system di dunia. Thank you very much. No And problem. good night, everybody. Terima Thank you. kasih Mr. William. Thank you Thank you. very much.